every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Sige, later ka naman later. Kaya mo na ni ate, okay? Black acid. Pag mahit mo talaga ako, ah. Super power! Ay, Super just power! wait. George is in the middle of the road. No, we don't weekend. Ay, ma, gusto ko ng barbecue. Uy, sabi saya. Hotel. Magsisipin na naninipa. George! George! Dito ka sa likod ko para makita ka. Awang bukupit ng cellphone, ma. Ilang minutes sila? 10. Jai! Ay, George! Abel! 1 minute and 18 minutes. Abel! Abel! Get Okay, pranked, wait. son! I'm done. Mama! Ay, 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 ay. May push mo malakas, ma. Become what you like. This is what you wanted. Right? Right or wrong. Dito ka, Ben. Mm. Ako nga papacheck ng phone nga ni. Kapilang.com. Si Baba. 3 minutes na, ma. 3 minutes na, ma. Madapat 5. Ma, giant barbecue, ma. Magkano ba yun? Yun, no? Yung giant potato. Yung kinain ni Jersabel. I'll become Ma, bili ako, ma. hell the boy. Wala kang giant potato. Yung giant barbecue. You like. This is what you wanted. Ano pag meron nga, ma? Ma, baka ba stage yung cellphone, ha? Wala pa nga. 3 minutes na, ma. Kaya mo na siya. I just hit the jackpot! Ay, ikaw ah. My judge is I just hit the jackpot! Ay, pag na yun, ma. Alis mo na miss my chance, ma. Kung pag naglilinis ka, magluluto, Ben. Sige, mango shake na lang. Mango shake! Hindi. Why not? Ano ba Magsakay na lang mamaya. Pakita natin. Yay, Jackie! Malaki na. Malaki. Obey naman. Obey naman. Later ka naman dito kay ate, ha? Alisin ko kay ate mamaya, ha? Okay? Dito naman kami ni Baby. Nagbibideo kami ni Baby. Sige na. We're in the middle. Ano ba, Robin? I'm gonna throw this and luckily hit someone. Yes. Sit down here. Yes. Mama! Makik ka naman mo. Okay, huwag niyo kayo mag-kick. Hi, guys! Hi ka sa kanila, Bi. Hi! Ano ba?
Sige na, magsi-7 na. Uwi na tayo. 6, 7. Haha, pinablock ka ni Mama. Ako lang pwede makita. George, makikita. Oh, ate. Ano mo siya? Ilap mo siya. Oh, George, lap na. Yay! Lap yan. Ikaklap mo siya? Yan. Bro. Stop lying, bro. George, pwede ako one hand? Mama! Pumusok ka kasi sa'yo para makaupo siya. Ba't sa akin naman nakaupo siya? Yan. Yan. I can feel the limit. It will rain. O siya naman. Ma, gusto ko giant barbecue, ma. Sa kanila, milk chocolate. O, doon na. Doon na. George, exchange tayo. George, dito ka. Huwag na. Isasay ko lang to, George. Doon ka. Yun, si Robin naman eh. Bahala, pag may ubusin ka, bahala ka. ha? Ma, do you help me? Oh, ano ba yung ano? Dumi. Ma, do you help me, ma? Imove mo siya. Wala, real smoke, ma. Kaya nga ang gulo nyo, oh. Bango. Bango. Isabel. Ano na sa akin yung glasses ka, ma? Naman si, bakit? Kasi ganito niyo. Ito mo yung sunog, ma. Ay. Yun mo, nagsiset up na sila, ma, oh. Ma, yun ma, oh. Nagluluto na sila, ma, oh. Ay, Isabel, makikita. Ay, Gulat na ka nga siya yan. Kita dyan.